Selamat datang para tamu sekalian di Desa Tomok, pintu gerbang Pulau Samosir. Welcome guys to Tomok Village, the gateway of the islands of Samosir. Saat ini kita berada di makam kuno kubur batu Raja Sidabutar yang sudah berusia 450 tahun. We are currently in the ancient tomb of the 415 years old King Sidabutar stone grave. Sebelum saya memulai penjelasan tentang tempat ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Horas 3 kali sebagai salam untuk penduduk sekitar. Horas, Horas, Horas. Before I start explaining about this place, let's say Horas 3 times together as a greeting local people. Horas, Horas, Horos. Baiklah, kata Tomok berasal dari kata mok-mok yang artinya gemuk atau subur. Okay, the word Tomok come from the word mok-mok, which means fat or fertile. Dahulu kala, sekitar abad 15, desa ini terkenal dengan desa yang subur dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. The past around 15th century, this village was famous for its fertile village by a wise king. Nama raja tersebut adalah Empu Soribuntu Sidabutar. The name of king is Empu Soribuntu Sidabutar. Ini makamnya. This is grave. Sebelum ia wafat, ia berwasiat kepada rakyatnya agar bila ia wafat tidak dikubur dalam tanah tapi dalam sebuah peti batu. Before he died, he made of his people when he died, he wouldn't bury him in the ground, but on stone coffin. 7 hari setelah kematiannya ditanamlah pohon hari-hara. Hari artinya hari, hara artinya 7. After 7 days of his death, hari-hara trees was planted. Hari means day, hara means 7. Di atas makam ini ada selendang 3 warna yaitu hitam, merah, dan putih. Above this tomb, there is a scarf, 3 colors, namely is black, red, and white. Ini melambangkan 3 dunia, alam dewa, manusia, dan hewan, serta alam kegelapan, benua Ginjang, benua Tonga, dan benua Toru. It symbolizes three world, realm, godness, humans and animals, realms, darkness, benua Ginjang, benua Tonga, and benua Toru. Kemudian, seperti yang kita lihat bersama, ada sosok patung anak kecil di atas kuburan ini. As we can see together, there is a small child above this tomb. This statue symbolizes of his grandson, the king. Semasa hidupnya, raja ini sangat sayang dengan cucunya, sehingga kemanapun ia pergi selalu digendongnya di bahunya. During his life, this king very fond of his grandson, so that wherever he goes, he is always carried on his shoulder. Ia berharap suatu saat kelak cucunya ini akan memiliki kekuasaan yang melebihinya. He hopes that one day his grandson will have a more power than him. Nama cucunya tersebut adalah Empu Soribuntu Ni Ujung Barita Sidabutar. His grandson name is Empu Soribuntu Ni Ujung Barita Sidabutar. Gelarnya adalah Raja Naibatu. His title is King Naibatu. Gelar ini diberikan karena ia memiliki watak dan kemauan yang keras seperti batu. He's given because he has a character and he will as hard as a stone. Setelah Raja Sidabutar mangkat, ia digantikan oleh cucunya ini. Setelah Raja Sidabutar? After the king died. After King Sidabutar died, was replaced this grandson. Inilah makamnya. This is grave. Raja kedua ini terkenal dengan kesaktian dan ketampanannya. The second king is famous for magic and good looks. Ia sangat disegani baik kawan maupun lawan. He is highly respected both friends or foes. Semasa di hidupnya, dia tidak pernah memotong rambutnya yang panjang karena itulah letak kesaktiannya. During his life, he never cut long hair because that
magic lies. Dan apabila ia berhasil membunuh musuhnya, ia akan menyapukan darah musuhnya ke wajah dan rambutnya yang panjang sehingga bertambahlah kesaktiannya. And if he managed to kill enemies, Two will sweep the enemy's blood on his face and long hair so that the power increase. Di bagian bawah makam ada ukiran patung pria memakai peci. The bottom of tomb, the carved statue of man wearing cap. Ini melambangkan Tengku Moh Said from Aceh. This symbolize is Tengku Moh Said from Aceh. Beliau diutus Sultan Aceh untuk menyebarkan agama Islam ke tanah Batak, namun gagal karena pengaruh kepercayaan Parmalin sangat kuat pada masa itu. And he was ordered by the Sultan of Aceh spread Islam to the Batak Islands, but failed because the influence Parmalin belief is very strong at the time. Akhirnya beliau bersahabat dengan Raja Naibatu dan diangkat sebagai panglima perang kerajaan. Finally, he became friends with King Naibatu, then appointed the royal warlord. Di bagian belakang makam terdapat patung wanita membawa mangkuk di kepala. At the back of tomb, there is a statue of woman carrying bowl in his head. Ini adalah Anting Malela Borusinaga, kekasihnya raja, wanita tercantik di Pulau Samosir. This is Anting Malela Borusinaga, the lover of the king, the most woman on his island Samosir. Namun sayang, di hari pernikahan mereka, tiba-tiba Anting Malela berubah pikiran menolak sang raja untuk menjadi suaminya. But unfortunately, on their wedding day, Anting Malela suddenly changed her mind, refusing king to be her husband. Ternyata ada raja lain yang diam-diam jatuh hati dan mengirimkan guna-guna kepadanya. It turns out another king secretly loved and sent magic to her. Raja Naibatu merasa malu dan murka di depan para undangan. King Naibatu felt ashamed and angry in front of the guests. Dengan kesaktiannya, dia berusaha menyembuhkan Anting Malela. With his magic, he tried to help Anting Malela. Karena ada dua kekuatan hitam dan putih di dalam tubuh Anting Malela, akhirnya ia menjadi gila. There is two black and white power in Anting Malela. He goes crazy. Anting Malela lari ke hutan dan tidak ada yang tahu kemana rimbanya. Anting Malela runs to the forest and no one knows she was.